wala waati dɔ la o b'a kuru ka bɔ ɲɔgɔn waati dɔ la o b'a wala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔ bɛ se k'a ta jate ka se fo 17 ma dɔ bɛ se k'a kɛ 3 yɛrɛ ye anw ta an ye 3 fɔ sisan an k'a dafa 5 la ka wasa ni o ye o tuma na 4 na an bɛ fɛn jumɛn fɔ n'a fɔra k'a fɔ ahlu sunna wal jamaa fɛn min ye batu n'o ye al-ibada ani maaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya al-muamalat u ka lahala bɛ kɛ cogoya min na maaw cɛma k'u b'o ta alakira sallallahu alaihi wasallam a ka taasira de la o tuma na min sabatira u b'o ta o de la o la n'o fɔra ka ban fɛn min ye sunnamɔgɔ sunnajɛkulu walima maa min b'a fɔ yɔrɔ jan k'an bɛɛ lajɛlen ye sunnamɔgɔ ye ko batu ko an b'a ta alakira sallallahu alaihi wasallam min sabatira a ka sira la an yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko e bɛ kɛ lahala min na k'a daminɛ ayiwa i ka fini dɔn cogo min man ka kɛ i fari lahalaw ayiwa i ka mara cogo n'i ye silamɛ muso ye i ka sutura i ni maaw cɛ danaya la i ni maaw cɛ tiɲɛ la k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye sunna sinsin la de ye o tuma na sunnamɔgɔ lakika nin bɛɛ lajɛlen de kan ka sɔrɔ i la ni min y'i jɛ a bɛ fɔ k'a fɔ o yɔrɔ in na k'i ye sunna jɛ o yɔrɔ in na k'a fɔ i bɔra sunna la nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ i b'a sinsan kɔnɔ o tuma o yɔrɔ in o ka faamuya kosɛbɛ k'a fɔ ayiwa ne ka sunna dan ye ayiwa ko tawhidi ani fɛn min ye filankafɛ ko ninnu n k'o to yen nɔ nka fɛn min ye sariya ye minnu ɲini e t'o sira kan i k'a dɔn k'a fɔ ko to y'a jɛ o tuma dɔnnibagaw y'o yɔrɔ in sinsin kosɛbɛ a 5nan n'an bɛna an wasa dɔn o la ko ninnu caman bɛ segin ka tara o ma an k'an k'o fɔ o ka bange kosɛbɛ o ka faamuya sabu laɲini juguw fana bɛ munumunu o kɛrɛfɛ n'o ye ahlu sunna wal jamaa mɔgɔ minnu n'olu bɛ sunna kan cogoya min na an y'a fɔ daluya ninnu kan k'a fɔ la yukaffiruna ghayrahum bimujarrad al-ikhtilaf illa an yakuna hunaka dalilun bawahi o kuma in kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ayiwa n'i ye kumaw lamɛn ni maa min i bɛ sunna kan i bɛ k'a minɛ dɔw dɛsɛra k'i kunbɛn ni dalilu ye dɔw dɛsɛra diinɛ jogo ɲuman kɛnɛ kan u ma se ka ku i la u ma se ka tɛmɛ i la a bɛ taa munumunu de ko nin ta ko nin tɛ fɛn wɛrɛ ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen kafiriya de ale bolo a kelen de ye silamɛ ye o tuma na ayi o tɛ ahlu sunna wal jamaa o t'u ka taasira ye gale wa o t'u ka taasira ye bi fana an ka karamɔgɔbaw an ka dɔnnibagabaw u ka gafew bɛ yen nɔ u bɛ kuma nin baabu in kan kosɛbɛ o tuma na anw de kan ka tugu olu fana kɔ o tuma na maa min bɛ yen nɔ walima kɛwale min bɛ yen nɔ dɔnnibaga sabatilenw nana fɛsɛ k'a fɔ nin kɛwale in o de bɛ maa kɛ kafiri walima jamakulu kɛ kafiri ye an fana b'a fɔ nin kɛwale in bɛ jamakulu kɛ kafiri ye walima a bɛ maa masina kɛ kafiri ye o kɔfɛ n'o jamakulu dɔ bɛ yen nɔ ka tila k'o kiiri in boli o kan o fana ye dɔnnibagaw ka baara ye o tuma na n badenw nin yɔrɔ an ka hakili to nin na kosɛbɛ u kana an tɛntɛn k'an ɲɔni ka taa dingɛ kɔnɔ nin yɔrɔ in na mun kosɔn an ka teliya hakilina fila fɔra ka ban e ye fɛn dɔ ye karisa bolo danganɛ ni dalilu kɔni nana k'a fɔ nin fɛn min b'a bolo o kɔni tɛ sunna ye o tuma n'a ma kɛ sunna a kɛra bidiya ye ka sina ka jate teliman fɔ ka ban n'o kɛra ka ban karisa kɔni ye kafiri de ye musiriki de don ayi o tɛ ahlu sunna wal jamaa o t'olu ka taasira ye o tuma nin yɔrɔ min filɛ nin ye dɔnnibagaw ye nin makari kosɛbɛ kabini gale sabu maa minnu bɛ sunna juguya u ka sunna lagosi fanba bɛ na nin sira in de fɛ o tuma an ka hakili to nin na kosɛbɛ kosɛbɛ min b'a to sunna min n'anw b'a ko alakira sallallahu alaihi wasallam taara ka min to o bɛ weleli kɛ ka tara fɛn min ma ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn wele
kata ala kira ka sunna ma sallallahu alayhi wa sallam foni ma min ga ke wala ya kafir ya ka ke mushriku ye otmana ni babu min fleni ye amba fe anga hakil to ni yoro na kosebe wode kamasa ahli sunna wal jamaa ahli sunna tarihu jayna gafe baw kono ka aywa togon kerengere neunta ka togo kerengere neunta uyu mabo ola kosebe mungoso ukanata uyere soro corona ka soro alay ko infere ka foko uyesu na moye ngama wera wo lanyini ngakuma lanyini fenjumenye sabo la hala mimbe amfe wal mami yerbe ji kuna mise ko fo wati dola ni suna ko fora aywa doma seka akumbe ni daluya ye mami be ka kefana dina batu dina ladabu nyuma amase ka ko otigila aba ko me tugo jume abe to were nyini ko koro ala o to ya suru ale yero meleke fini nogolen dola kaba kasna ko bir fini bire ala ka foni sunna ko koro ko fewere te ko sunna ko te ko wahabiya de o to ambade o to min flenie aywa na be fo ka fo to yere to jugute o tede ngalla nyine de kera mongo so akake mangudu juguye ko be labe ka nyeshi kata mami mano e Muhammad ibn Abdul Wahhab ye amana ne madhabu kurai amana dina kurai nga dina mana jenge mawulo ka wuli ka barake ka yere to wole otmana ko ana al wahabi ito ya ka fe munakaba nga otmana awi jama kula me faranjo nga ka dina bara o mami nu o wati udisara ka kumeni daluye udesara ka kumbe ni dina bara yani dina jogonyuma otmana utara ni ne fara nyogon gasa kanga ni ntogo indara ko togo ko yereke kata je fanfe hali ale yere maminun ta don amase yoro minuna ko togo ingata sani aywa ni hakile ingase o ba soro alla nogora kaba otmana ni yesira doye an yere de kanga hakilito ola ko sebe ni la halaw alla hala chaman temenon don magaba do be yeno ngoso anga kuma anga laje ka akuntala sunya ka fo do be sina ka mangutu indla ka mangutu ka finin to le finin no do ke ala otmana ni mami na be sunna ka kabanga sina ka biri ala ngoso aka sunna mimbe abolo o kana no ke maula Ethiopie uka don bagaba min lamana ka sigi maka yenno ako ale beta yenno tumamina abita hiji de langa lanyini kunye kwa ka sigi yenno abafuma ko nazilu makka ko do be yenno ya fo nyina ko mado be bita maka ka be fuma ko wahabiyaw ku ka juni yahudiyaw ni nasaraw ye hagritu ulade Allah ha yere ko rasula ko sebe ku be ko Abu Lahab ni Abu Jahal modem de aha ale ko ni tara otmana ka aka batu ke ani wala karamo be no be wala na ufo akoni be kasiran ka joroni wahabiya minun kana goshi nyogona min be ko mi ko yahudiya ni nasara Abu Jahal ni Abu Lahab modem ale ko ni darsu do aywa asigira abo o lame aywa kosebe no ibn Humayd ni olu moke comme on a qissa la togo yamina ayt le demande avec ka darsu lame abela jelenye ala ko kirako ako tiena ni don baga de Allah ka gere ala ko karamone ko ne nafaso ngawe kangari danye ko karamo do be yenno kube yanno ko mado me ko yahudiyo aywa ko wahabiyo ko ka juni yahudiyo ni nasara uye ko nganyere koloshi ula ko me ka warande njarane ye ufonye de nganyere koloshi ula ako ube ka minu fo ko lu ye wahabiya ye ko lu ka juni yahudiyo nasara uye ne min fleni ye de u kambe awde kale ya don ka fo tuma galon dlalene de tuma mbadeo ka
ka sunna kele ni fere tuwe o madamine hal so fana besena awu de kanga ke sunna mo laki ka uyereye ka sunna mine ni alladabu ye kama wole katarama ni mami ko ampela jele sunna mo ye ko tuma an sona ampela jele sunna mo ye o tuma na nimbawu ina sunna de fleni ampela jele ka je ka barake no kera ka ba baranyana ambi Allah subhanahu wa ta'ala masal deli alakira sallallahu alaihi wasallam illa dilika min fo ko alaikum bi sunnati ma min yo osramina ambi ala deli ala kan foro jamakulu ala kan foro jamakulu ala kan foro jamakulu o ma min no ye akoyin ta tanga ka kura kura ya ma fo tenno anga chokorba minun nana aywa ka ko sambiduro sabi wala blani unana kana kura kura ya de no te islam ya sunna lama de dona anga jamana yin kono o de tariku lakikai sunna o de dona o ko fe fewero nana nyami ala matuma tuma ma do be na kana kura kura ka senia komi fem bela jere mako be ola hali ala ka dina anga misiri min flene ma minu nye alla be ni choya ina ala ka nusara o bela jere na wati bela jere amma ko be ni pusheru dara la ka bo ala yoro mana kari ka dilan o tuna dina fana ala yo fana kalifa wana ni choya ina la o to ma minu ya kura kura ya minun tayna be ala de ala ka yafa oluma minu be balola ala ka barka do urshila ala ka fana sabati usraina ka do ke halisa fitna mina ba anga jamana ngono fitna ala ka tasma fa ala ka tasma fa ala ka nani benye ala ka nani basige ala ka nani basige dabali jugu tigi ala ko ka dabali sige katara u yerema ka jamana ye ka segi adona ni femi islamaya dina ay waslamaya jamana femi ladabu jamana nyumaya jamana nyogominen jamana bi Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ko sira fana no anye tubi sira ala ko no anye utmana anga foli be jama bela delema ka haketo nyini ay wati na koronga ma amfana ya lanyini ka kuma yin koron aywa mi mese ka wala da chamanye ngamba bisiya ka fo aywa nafasoro la kuma nununa ka Allah subhanahu wa ta'ala masayin deli ma mine la jayin labay ala ko sarahira ala ko sarahira ma fe joroke ala ka bela jene sarake arjanai hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.